না কুকুর ছুয়া পিউছে রে কুকুর সখা হ্যাঁ এটা দুই পট অছ যে দ্বিপদ অছ যে কেনটা কেনটা কলিয়াটা পটে আর গুড়িয়াটা পটে হ্যাঁ পটে মাইক কুতনি ছুয়া পকেছে 15 পট ছুয়া 15 পট সে কলিয়াটা হ্যাঁ আর গোটা মাইক কুতনি ফলিছে বুয়া নে রে বাবা দরকার নেই নমনি যা যে সখা হ্যাঁ। ই কুকুর মকু ডরি কো যদি বলে গনা বলে পিলা কা বলবে পিলা কেনটা বলবে এছো হ্যাঁ। ডরহাটা বলবে যেটা দেশি কুকুর হচ্ছে জেক জেক রোড লাগিছে বড় বড় হেনতা কুকুরকে ডরব নেই দেশি কুকুরের ডর যে সখা হ্যাঁ। তাহলে আমি হ্যাঁ শিওর যে সখা আগ যদন্ত বলঙ্গর নিদ্রা খণ্ডিক ভাঙ্গল কিশোরী ওহরে কেসে ডাকুচ মো নামকু তুন্ডে ধরি মনমতি কনসারি সখী গো আগ মর নামক কনসারি ইমা কিয়েগা কে ননি ননিল জপত্রা বজকে নরচর মান আসি করে মাইগো মাইগো বলি ডাকুচন আচ্ছা যাও দেখো বাবু গো ও দেখো তোমার না কেন গো পিলা তুমি কি মোর না বজ্রছ মোর না হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কেন আসিছ মুই আছ গপপুরରୁ গো দেখে হয়, হয়। এ বাবু ସେମାନେ বলে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলে গপপুর আসিছ কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান গপপুর আসিছন হয়। आपको विश्वास नहीं लगवार कहीं आबे परर घर के से माने तो भगवान लोग माने हाँ। कथारे पत्रमा कहि पारबे पत्र तो ঠিক আছে পচর তুমি জানা পচরছ পচর গো पत्र माने का हाँ, हाँ। नालु ननी आगो बांगटो टांगटो हे करी सुना जैसे पगड़ा लो आगो बांगटो टांगटो हे करी सुना जैसे पगड़ा लो চার মা বড় লেলুর কুনিয়া তুলবর কুনিয়া मरसरु बाबू गो मोर टिके पिला गो राजा ताटवे पचारू चे कह ननीर पत्र माने का आगो बांगटो टांगटो के करे सुना जासे पगड़ा लग आर बांगटो टांगटो के करे सुना जासे पगड़ा लग मसरू बाबू गो टिके पिला गो राजा कथा तेमी पचारू चे कह मसरू बाबू गो टिके पिला गो राजा कथा तेमी पचारू चे कह हेले खरा पत्र में जाने चाहो अब तुम्हार माँ मामो कहते भाई बोल कोई की देवा नंदर बेटा को मत कोई देवा नंदर बेटा तुम्हार माँ मन बिया इसलिए कहा के कहो मत सत कथा तुम्हार माँ मामो कहते भाई बोल कोई देवा नंदर बेटा को मत कोई देवा नंदर बेटा मामू बिया इसलिए कहा के कह मत सत कथा तुम्हारे मौसी मामू के तेजल तुम्हारे मौसी मामू के तेजल तुम्हारे मौसी मामू के तेजल हेले कोयला कुना खेबा गह गह ए बसरू बाबू गो बट्टी के पीड़ा गो राजा कथा तुम पचारू से कह बाबू को एक्चुअली तुम कंस मामू के छाड़ी करी किंबा तुम सुदर्शन मामू के छाड़ी करी तुम मांकर पिठिर भाई जे मामू कहस तुम मामू माने केतेटा किंबा तुम मौसी बड़मा माने केतेटा जल्दी कहो जा
अगो मोर पुआ मोर माँ के बियाह दिला तोर माँ के बियाह तक हैं सुनो तो सखा इमंकर केंता प्रकृति पत्र देखो जे कृष्णकर माँ मौसी मेसिक्री केते जन कृष्णकर ओरिजिनल मामू केतेटा कंस के एवं चंद्रसेना के छाड़ी कर कहबो है गो हां हां ई कथा कहि दरे तमे कबाटा खोलबो है गो ए हेंता नी देखाबो गो मते महा मुश्किलाटा सतका लेकिन पचरे हम सजन पचरे छन हमें कहि देमा कहि देले खोलबो तो गो बा मैता बुझाई कौचे परा सखा मैता बुझाई कौचा परा गसुन नागरी हीरा का मई उदिया तो केते करस गजा पहरा छाड़ केते करस गजा पहरा गमई दियो घा धरा गमई दियो घा धरा मिशु सखा मैता बुझाई कौचा परा मैता बुझाई कौचा परा गसु नागरी हीरा गमई नागरी हीरा नहीं कर मता जो पहरा नहीं कर मता जो पहरा गमई दियो घा धरा गमई सुंदरी लेला पिलार संगे हंता नहीं मैं पिला हाथ पूजा पूरा पूर्ण पल्ले केंता बैंक तोरा तोरा हसन काप काप करबो तो सखा कृष्णगर माँ माने केतेटा एवं कृष्णगर मामा ओरिजिनल टा केतेटा लेकिन आगो माँ मने मोर सातटा गो मन दैति सुनु था मैं मन दैति सुनु था मोर माँ मने सातटा चारि गोटी माँ मोटन परा चारटा मार सॉरी सातटा मार चारटा मामू धन्य गो तुम्हार माता पिता मोर माँ बुआ कि मोर ओयाई धन्य बोलो धन्य तुम्हार माता पिता तमर अजाय धन्य गो दर्जन दर्जन की छाड़ी दर्जन ना हगो से पूर्व काले लिमिट नि थाई जे यदे छुआ पता करूथले भी चलुथला आज काली कुकरा भी चला खेला न बोलो आजि काली दुईटारू गुटे भी करूछन सुखी परिवार बोलछन कुकरा भी होशियार हेतरा न 30टा पाल्ला जगह मात्र 10टा पारुछे से नुपार 8टा फुटौछे दुईटा काटी दउछे का करे जो हजिया धर्मी बोलछी होय होय तो सखा आगो मा मने मोर सातटा गो मन दई तई सुनु था मन दई तई सुनु था मा मने मोर सातटा मन दई तई सुनु था गो मन दई तई सुनु था चारि कोटी मा मोटन पोरा चारि कोटी मा मोटन पोरा गोसु नागरी हीरा का मई नागरी हीरा तो सखा कृष्णकर माँ माने किए किए आर तांकर मामू माने किए किए कहि देमा आगो प्रथम रे ध्रुत देबा आगो पर शांति देवी जन्मिला माई पर शांति देवी जन्मिला उपदेवा श्री देबा आगो जन्मिला देबा रखिता माई जन्मिला देबा रखिता सहदेव देवा किति परा सहदेव देवा किति परा गोसु नागरी हीरा का मई नागरी हीरा
सातटा माँ गोरे चारटा मामो किए के क्या बात आग देव दान उपदेव तृतीय हेला सुदेव गो तृतीय हेला सुदेव देव दान उपदेव तृतीय हेला सुदेव गो तृतीय हेला सुदेव देव वर्धन चतुर्थ देखो जाई भागवत मैं देखो जाई भागवत पढ़ी भावी कोना लेखे पड़ा पढ़ी भावी कोना लेखे पड़ा गोसु नागरी हीरा गामई दियो घा धरा दीदी दीदी हाँ गो दीदी हाँ हाँ तो सखा इटा कृष्णंकर माँ माने सातटा दियो इटा से कृष्णंकर माँ माने सातटा एवं कृष्णंकर मामो माने चारटा हाँ हाँ इटा हो मोर माँ देवकी पीठी जन्म ताले हेला बेले कबाटा खुलो कबाटा खुलो गो हेला बेले चिंता कर मारे बनी आ चिंता करछो काना के होय जे सखा आमा माय हरे कथा रे हेते पत्रमा आगो फुटी फटी करी कहबो कथा ना फुटी मारी कहबो कथा मन के दिल खुली करी कहबो हाँ हाँ मन ध्यान छंद कपट अहंकार के जिनी रखबो सत्य का आगो फुटी फटी करी कहबो कथाटा आर भाबी चिंती करी कहबो कथाटा रस लता लता गमने रखुथा हाँ हाँ আর গজগমনি রে মোর ভানু সুতা আর গজগমনি গমর ভানু সুতা রসলতা লতা গমনে রখুতাম রসলতা লতা গমনে রখুতাম कथारे पचरामा माई हरके अधा सरकना सुखी जीवा आग नारी मध्य थिला गो सती नारीटे चाली थिला कार लागी दीपटे अरे चाली थिला गो से महासती 14 बरस जलुथा नीति सुखी जाऊ छे चेता अरे हेते दला सुखी जाऊ चाचा तार सोलता लता गमने रखुथा अरे गज गमनी गमर भानु सुता अरे गज गमनी गमर भानु सुता रसोलता लता गमने रखुथा नारीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ 14 ବର୍ଷ ଯାଇ ଜଳୁଥିଲା ଗୋଟେ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲା ଯେ अच्छा 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 ସେ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସେ ନାରୀ ଆଗ 14 ବର୍ଷ ଗନାଇ ରଜପତି ନୁହେଁ ଅନୁସୟା କି ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ଗନାଇ ରଜପତି ନୁହେଁ ଅନୁସୟା ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି रचना की नुहे गो माता नुहे सावित्री की नुहोगी सीता गुटे कही देव गो सेटा बोले कह किए गो सेटा रसलता लता गमने रखुता रसलता लता गमने रखुता
সখা সেই সতী নারী 14 বর্ষর অবতীর্ণ হই আচ্ছা আচ্ছা 14 বর্ষ স্নান নি করি নে করি 14 বর্ষ অর্ণন বি নি করি অন্ন বি নে খাই হ্যাঁ সে সতী নারী কিয়ে আর কে থিলা কি 14 বর্ষ যায় গুটে দীপ জ্বালিথিলা জ্বলুথিলা এই কথা কহার কবাটটা খুলো জলদি করি ননিলো কেন্দা করমারে বনি কইতে মানে কা আরাধিকা বই লেখে ভাবো কাহি জ্ঞান কিন মূর্খ জানিব কাহি আরাধিকা বই লেখে ভাবো কাহি জ্ঞান কিন মূর্খ জানিব কাহি আগ ত্রেতা যুগের রাম লক্ষ্মণ সীতা আর বনবাস দিবে সত্য কথা যে শুনি লক্ষ্মণଙ୍କ পত্নী আর খেলি অর্ঘ থালি আর বিজয় দীপ জালি হ্যাঁ হ্যাঁ আর খেলি অর্ঘ থালি আর বিজয় দীপ জালি হই গো আর মোহন গো আর বন্দান আসে মিলন্তি হেলে বাবু গো যেতেবেলে পিতা সত্য পালে ত্রেতয়া যুগরে ঘর বাহারি করে বনবাস যাওছিল এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা তারপরে কেনতা হয়েছে জানিছ কহ আগ সে সময় রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন আগ সে সময় রাম সীতা লক্ষ্মণ কিছু দূর করিଥିଲେ গমন পতিଙ୍କୁ ସେ ମହାସତୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେ ସତୀ ନାରୀ ଦେବେ ମୁଇଁ আর প্রচলন দীপ নির্বাপন হইব হই গো আর প্রচলন দীপ বাবুকে নির্বাপন হইব দীনবন্ধু স্থান হই যেতেবেলে সে সতীনারী বন্দাপনা করবার লাগি ঘরু বাহারি আসিলা যেতেবেলে কি নাই দেখা পাইলা সে দ্বার বন্ধ যেতেবেলে পড়লা এরুন্ডি বন্ধক বাবু সেনু যেতেবেলে দেখলা নাই দেখা পাইলা সেনে তামনে সত্য কলা যে সত্য যদি মে সতীনারী হেতিবি বলে 14 বর্ষ যাক এই প্রজ্বলন দীপ তামনে জ্বলু থাও বলি করি সে রুন্ডি বন্ধরে তামনে চলেছিলা 14 বর্ষ যাক কি মা যেতেবেলে দেখা নাই পাইলা তার পছে পছে গুড়ালা ফের ভাল ভেটমিকা বলি যেতেবেলে কে দেখা নাই পাইলা তারপরে কেনতা হই কহ কহ আর 14 বর্ষ দীপ প্রজ্বলন হই 14 বর্ষ সতীর জন হই ধন্য ধন্য মহাসতী উর্মিলা আর সতী পরে মহাসতী হইলা যে সতী পুণ্য বলে জানো আর বদিলে লক্ষ্মণ আর মেঘনাদ পুণ আর বদিলে লক্ষ্মণ আর মেঘনাদ পুণ মোহন গো উপাখ্যান বাবু গো তাই জানিছ আর 14 বর্ষ পূর্ণ ফেরিলে প্রতিষ্ঠা দীপ নেই বন্ধা আইলে সতী অযোধ্যাপুরে প্রতি ঘরে ঘরে আর দীপ জ্বালিলে রুন্ডি বন্ধরে যে দীপাবলি নামে খ্যাত ইটা রামায়ণ তত্ত্ব আর বুঝই পণ্ডিত হই গো ইটা রামায়ণ তত্ত্ব আর বুঝই পণ্ডিত মোহন গো আর কৃষ্ণ চড়ে হস্ত বাবু গো সে রুন্ডি বন্ধরে দীপ জালিথিলা বলি করি কিংবা অযোধ্যাপুরে দীপ জালিথিলা বলি করি তেণু করি দীপাবলি নামে খ্যাত কিংবা লক্ষ্মণଙ୍କ স্ত্রী উর্মিলা হচ্ছে সে সতী নারী তাহলে মাই গোয়ার কেন কথা কে হেলু আউজ কবা টিকে খুলি দিও যে ঘরে নিও ভঞ্জা বলি করি আর সমস্ত উত্তর শুনিন রাধিকা আর মৌন হইল আর কবাটা ভাঙিনা পশিল শ্রীকৃষ্ণ আহে রাধিকা
प्रथमा 30-40टा छुआ पुता हूँ अरे भज भागी राधे राधे श्याम भज भागी सीता सीताराम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम भज भागी राधे राधे श्याम भज भागी सीता सीताराम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम राधा कृष्ण गाउथुले राधा कृष्ण ना गाउथिले राधा कृष्ण गाउथुले राधा कृष्ण ना गाउथिले नहीं छुई पारे जाम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम भज भाई राधे राधे श्याम भज भाई सीता सीताराम हरि बोल 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 एठारे जुगल घास पूर्ण दर्शन धरिब हे सुज्ञ जन